वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. बोल गजानन महाराज की जय. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. हरि ओम. नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि. तं साक्षादात्मासि. नित्यं वृत्तं वश्मि सत्यं वश्मि. अवत्वामाम् अवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमो शिष्यमो पश्चात्तातो पुरस्तात् उत्तरात् दक्षिणात् उज्ज्वरात् अवधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मय स्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैले मिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. तं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीता तं अवस्थात्रयातीता त्वं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितस्थितं तं शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनोऽध्यायति नित्यं. तं ब्रह्मा तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पुरमुच्चार्य मरणादिं तदनन्तरमनुस्वार परतरा अर्धेन्द्रस्तं तारनिरुद्धम् एतत्त्वं सर्पं ककारो पुररूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वर शान्तरूपं बिन्दुरुतरूपं नादसन्धानं सहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकृषि निच्छ्रुत गायत्री छंदा गणपतिर्देवता. ओम गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणमृतं च वरदं हस्ते बिभ्राणं शकदजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धान् नृप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादेव प्राकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति व नित्यं स योगी योगिनामरा. नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमुखे नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्यावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धे. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धन्या पठिनरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धि करो प्रभु. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रात् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासी फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सद्यो गणेशस्य प्रसादतः. इति श्रीनारदपुराणे श्रीसङ्कटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्. मंगलमूर्ती मोरया.